Isaiah chapter number 6. Isaías 6. And thank you for standing for the reading of the word. Isaías 6, primer verso, Isaiah 6 and verse 1. A very compelling story. Una historia que nos llama mucho la atención. Verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Now, I'm taking selected verses for the sake of time. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Voy a tomar versos selectos aquí. Move down to verse 5. The prophet has just seen a panoramic view of God. He has been exposed to the glory of God, a compelling vision of God. El profeta acaba de ver un panorama de Dios increíble. Ha sido expuesto a la gloria de Dios en una manera sorprendente y poderosa. His response to that upward look, y como responde él a esa mirada hacia lo alto, is an inward look. Es una mirada hacia adentro. And he said, woe is me, verse 5, for I am undone. In other words, my life is over, because I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of a people of unclean lips. But the reason why I am undone is for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verso 5. Entonces dije, habiendo visto aquello de Dios en lo alto y expuesto a tal gloria y presencia, ay de mí, porque perdido estoy. Mi vida ya se acabó, es lo que está diciendo. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¿Pero por qué ha terminado todo? Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. You can't look up and see and feel and be exposed to such presence and glory and not be compelled to take a good inward look. Tú no puedes ser expuesto a tal presencia, a tal panorama, a tal gloria y visión de Él, y en realidad no tener la necesidad de examinarte por dentro. The prophet was touched by a coal that an angel brought to him. I'm paraphrasing. His lips, los labios del profeta fueron tocados por un carbón que trajo un ángel. And then verse 8. Y el verso 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Verso 8, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. And so, there's an upward look that created an inward searching of the soul. Fue una mirada a lo alto que demandó una mirada hacia adentro. And that caused God, or released God, to act upon that man's conviction and purge him of his sins, prepare him, in essence, change his identity. Listen. Precipitó esa mirada interna
que Dios soltara su misericordia, tocara, transformara a ese hombre y le diera una nueva identidad. And then, when God said, "Who will go?" the man was ready to move on to becoming and doing the will of God. Y en eso, cuando Dios pidió, ¿quién irá? El hombre ya había sido preparado y él se ofreció a encaminarse a hacer y a realizar la voluntad de Dios. Let's pray together. Father, in Jesus' name, for the next few moments, would you bridge heaven and earth here in this pulpit, in this congregation? Saturate us, Lord. Place us in that bubble for a few moments, God, and speak your counsel. Help me, Lord, do my homework here today. And everybody said in Jesus' name. The Lord bless you. You may be seated. Pueden sentarse. Dios les bendiga. We do want to remind everyone we've got a couple of baptisms after service. Can you say praise the Lord? Amen. Tenemos dos bautismos después del servicio, así que alguien diga gloria a Dios. And so, this is the third of the series on this message. Este es el tercer mensaje o el último, third and last, Lord willing, el tercero y último de esta serie. And I want to, just by way of quick review, remind you that at this point, we've already seen Abram's journey to becoming Abraham, as he obeyed and made himself available to the process. God revealed himself further, revealed covenant further, and eventually changed his name from Abram to Abraham. And so he embraced his identity. Abraham empezó su jornada y por obediencia Dios se fue revelando a él. Estamos repasando. Y en revelarse a él, en su obediencia, le reveló más y más del pacto y finalmente cambió su nombre de Abraham a Abraham. We see the same journey with Jacob as he moves on to become Israel. Vemos la misma jornada con Jacob en su camino a volver a tener el nombre de Israel. Two separate journeys, two separate individuals. Dos jornadas separadas, dos jornadas diferentes, dos individuos diferentes. And God has a journey and a process for each and every individual within the sound of my voice and more. Y Dios tiene un plan, un proceso para cada individuo bajo el sonido de mi voz y más allá. Your journey is very unique. The process that God is using to take you to embrace your identity in Him is uniquely designed for you. No one else can embrace your process. So don't look around and see if somebody's got it easier. Or maybe you want it more difficult. For you hardcore apostolics. Y acuérdate de esto, que es tu jornada y nadie la puede tomar excepto tú. No busques y mires a ver si alguien la tiene más fácil que tú. O quizás la quieras más difícil si eres de aquellos que les gusta más lo duro. But the bottom line is this, and I will say it again. You cannot, if you will not embrace God's process, the journey He's ordered for you, you can't embrace your identity. If you don't embrace the process, you can't embrace the identity. Lo vuelvo a repetir. Si tú no asimilas y te haces parte y te sometes al proceso y lo haces tuyo, tampoco vas a hacer tuya la identidad que Dios tiene para ti. Own the process,
own the journey, own your identity. Señorea, acepta el proceso y puedes aceptar también entonces tu identidad. Faith demands that we recognize the importance of that introspective look, that searching of our hearts. La fe demanda que nosotros participemos en aquella introspección, en aquel examinar de nuestros corazones como parte de la jornada. The prophet embraced it all seemingly in a moment, in a vision. But for you and I, it may take a little longer to deal with the internal affairs, the things that hinder us from becoming. El profeta lo tuvo todo aparentemente en un solo momento, una visión. Pero para nosotros posiblemente nos tome mucho más tiempo para tratar con los asuntos internos que nos tropiezan, que nos previenen de captar, de asimilar nuestra identidad. Are you listening? And so it's important that we understand that there are things that we can offer to God in that upward look. We can acknowledge Him. We can see. And even though I declare to you it should cause us to immediately look inwardly, there are those who will see Him and resist Him. They will resist the introspection, the searching of self. Because to search yourself is to position yourself for change. And sometimes we don't want to change. We like life like it is, not like He wants it. Por esa razón tenemos que mirar adentro. Yo declaré que ser expuesto a tal gloria y presencia demandaría y demanda de cada persona honesta que se examine por dentro, pero muchos ven pero resisten. Y resisten porque saben que si se atreven a mirar hacia adentro, están poniéndose en una posición para tener que cambiar ciertas cosas en su vida. Y no queremos, nos gusta como estamos. Nos gusta la vida que estamos viviendo y no queremos la vida que Él quiere que estemos viviendo. Hebrews 11. Verse 14. Speaking of the patriarchs, Hebreos 11, verso 14, hablando de los patriarcas. These were people mentioned in this hall of faith, if you please, who sought for a promise that they never embraced. God saved it for us, but they stretched for it as if it belonged to them. And there's a whole lot of studying about that we're not getting into today. Esos patriarcas se extendieron hacia una promesa que Dios dio, pero que nunca recibieron, pensando que era para ellos. Dios la reservó para nosotros. Ese es otro estudio. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Listen now. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. To seek a country, el buscar otra patria, is to seek citizenship somewhere else. Is to seek an identity connected to a new venue. Es buscar una patria, es buscar otro lugar donde morar, una morada diferente y en ello buscar una identidad que se conecte con una nueva morada. God will not rob you of your individuality, but He is trying to help you to let go of the stuff that you brought from the old country. Dios no te va a robar tu individualidad, pero está tratando de ayudarte a que sueltes
ciertos elementos de tu patria antigua. Watch this. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Y si en verdad, verso 15, hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. And that was Israel's problem. Y ese era el problema de Israel. Israel was having an identity crisis because they still had the mentality of Egypt. But Egypt's mentality cannot operate in the promised land. Hello. Saliendo de Egipto todavía tenían la mentalidad de Egipto, y la mentalidad de Egipto no funciona en la tierra prometida. And so what God is saying is, I need you to shift your identity. I need you to let me give you a new identity. You're no longer a slave. You're no longer a grasshopper. You're no longer bound by all of this. I'm giving you freedom in Canaan. I'm giving you vineyards you didn't plant, wells you didn't dig, houses you did not build. I'm giving you a new country, a new identity. Está diciendo, sal de Egipto. Necesitas tramitar y dejar esa mentalidad. Ya no tienes la mentalidad de langosta. No puedes traerte esa mentalidad de esclavo a una tierra prometida, a tu nueva libertad. Te estoy diciendo, quiero darte una nueva identidad. Te quiero llevar a una tierra prometida donde hay pozos que tú no escarbaste, casas que tú no construiste, viñas que tú no plantaste. And sometimes the struggle is to leave the mindsets of Egypt. Because that's the comfort zone. That's what we're comfortable with. And sometimes, let's be honest, we like it. Y el llamado es a soltar, a romper las cadenas, esa mentalidad de Egipto. Pero el problema es que estamos acostumbrados. Es lo que nos hace sentir cómodos. Y si vamos a ser honestos, nos gusta. But you can't embrace a new identity when you serve two masters. Pero no puedes adquirir una nueva identidad cuando estás sirviendo a dos maestros. You know, the scripture is replete with this principle. Over and over again, Paul is preaching to the churches, Galatia, Ephesians, Philippians, all those are churches. And what's he talking about? The struggle between the old country and the new country, the flesh and the spirit. Come on, sin and righteousness. You can't do it and have the right identity. A double-minded man is unstable in all his ways. La palabra está repleta. Man, this is a different message than I preached first service. Oh, you double service people, you're getting good stuff right now. You're getting it twice and gooder. Pero esto es lo que dice la palabra. Pablo anda predicándole a quien, a las iglesias, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Efesios, iglesias, diciéndoles, esta es tu lucha. No puedes servir a dos maestros. Un hombre de doble sentido es inestable en todos sus caminos. Es la lucha entre la carne y el espíritu, entre el pecado y la justicia, entre el mundo y el cuerpo de Cristo, la iglesia. But now they desire a better country. That is unheavenly. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Come on, people. Can you feel the Holy Ghost?
Look here. Mira, por lo cual dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Self-will will not function in God's economy. Offer all the praise and worship you can, but if you won't deal with your will, your self-will, what feeds you best, what you choose to embrace in violation of the Word of God, of the purpose of God, the truth. Tu voluntad no funciona, tu autovoluntad no funciona en la economía de Dios. Todo aquello que es adverso, que es contrario a la palabra de Dios, a los principios y preceptos de su palabra, a la dirección del Espíritu, todo aquello se opone violentamente a la voluntad de Dios. And so, you and I got to step out of the old country and leave it behind. Burn the bridge. Así que tú y yo tenemos que salir de aquella antigua patria y quemar el puente, because here's the problem. We have carried out stuff that we were supposed to leave. And that is toxic to us embracing our identity. It's a poison. It is a deterrent. Y lo que pasa es que salimos, pero salimos y nos llevamos cosas que nunca debimos de habernos traído. Y en traernos se hicieron tóxicos a nuestra jornada. Circulan en nuestra sangre como un veneno, en nuestra sangre espiritual. It could be a mentality. Puede ser una mentalidad. It could be a relationship. That's toxic. Hanging with people that keep pulling you back. Come back to the old country. Eso puede ser una mentalidad, puede ser una relación tóxica. Aquellos que te presionan a volver a esa patria antigua. Whatever it is, look, the devil and the flesh have a poison for everyone. What's your poison? What's in your wallet? Did I just say that? I said it. I said it. Pero esa es la pregunta, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que a ti? Porque hay el diablo y tu carne tienen un veneno para específicamente diseñado para ti. The other problem we have is that we start in the Spirit, but we stop when the momentum is taking us to the crossroad of change, and decisions need to be made that either are going to thrust us into a deeper place with Him, or we're going to reject and remain in the shallows where it's comfortable. Pero lo que pasa también es que empezamos la jornada en el Espíritu y el ímpetu nos lleva a cierto nivel, a cierto punto donde sabemos que ahora estamos en una intersección, en un cruzadero, y aquí tenemos que hacer una decisión: o dejamos que el Espíritu nos impulse y nos empuje a esa nueva dimensión, a esa nueva profundidad con Él, o vamos a rechazar ese ímpetu, vamos a rechazar eso, vamos a cerrar esa puerta que Dios abrió porque estamos cómodos aquí. And Paul rebukes the Galatians for that very thing. He says, you foolish Galatians, having begun in the Spirit, are you now made perfect in the flesh?
You got satisfied, you got happy now, you got enough of Jesus to give you a little twirl, a little what do you call it? Escalofríos. What do you, a what? A chill. Yeah, some chills. You know, get you a little, you know, talk a little bit in tongues, and you settle and you back off. I know it is, Sam. Y Pablo reprendió a los Gálatas por ese punto. Habiendo empezado en el Espíritu, ahora sois perfectos en la carne. Llegas a un punto donde ya quedas satisfecho, con un poquito de escalofrío, un poquito de movida de Dios sobre ti, un poquito de emoción invocada por su presencia, y ahí quedaste con unas cuantas lengüitas. Y se acabó. And we're like that flea that gets trained to just jump so high. That's all I need. Got that certain touch. Got my sign that I reached critical mass. I'm going home. Gotta watch my novela. Or whatever I'm going to watch or do. Oh, the guilt on your faces. Oh, the conviction. Just lift your hands right now and repent. Now it's the nervous laughs. You're not getting away. You're not bailing on me. I got you. Got you. What comes after a nervous laugh? The look, the laugh. You better be running to the altar next. Pero ¿qué pasa? Nos entrenamos a cierta presencia de Dios, a cierta cantidad de Él, solamente suficiente para saber que tocamos algo de Él. No todo, pero suficiente para apaciguarnos, para mantenernos todavía cómodos y poder decir que estuvimos en su presencia. Pero no crecemos, estamos pudriéndonos por dentro. Entrenándonos como la pulga que le pone en el techo y salta y no puede saltar más alto. Le quitas el techo, pero todavía salta a la misma altura. Y te vas a ver tu movie, tu soap opera, o cualquier necedad que vayas a hacer. I would that God would raise apostolics who would defy every limitation that either their comfort zone or their flesh or the pressure around them would try to bring up and say, no, wait a minute. If this is this good here, I want the rest of it. I'm going to push through the barrier of my flesh. I'm going to push. I'm going to cross every barrier. I'm going to jump over every hurdle until I get my identity. I don't want to have a name. I don't want to live by a nickname. I want my name as he wrote it. Que se levantara un pueblo apostólico determinado, cruzando toda barrera de carne, saltando sobre todo obstáculo, determinado, que si aquí sabe también, quiero el resto de esto y nadie me va a detener. Voy a desafiar todo límite y no voy a limitar ningún desafío que venga a mi vida. Not limit any challenge that comes my way. And I will challenge every limitation that's thrown at me. That's how I was taught. You press toward the mark. If anything, I will die with my hand outstretched to that identity, to that dimension. I will not be caught picking my nose. I will be caught reaching for the next place, the next soul, the next whatever it is that God has, and He has plenty more. Si muero, voy a morir con mi mano extendida hacia Él, extendida hacia mi identidad, extendida hacia esa próxima alma, esa próxima dimensión, lo que sea. Pero a mí no me van a encontrar muerto con el dedo en la nariz.
You like that, Isai? That's for the young people. Because they're always picking their nose. Granted, they do it very, very carefully. Look here. Some of our problem. Now, if the shoe fits, wear it. I'm ready to go bring you a pair of shoes from the back. What size are you? Ladies are all fives, I know. Itty bitty feet. Si te cabe el calzado, póntelo, porque te voy a dar algo. Some of our problem, algunos de nuestros problemas, algunos de nosotros tenemos este problema. We think we got a better ability than God has anointing for us. And that's where I conclude the verse about finishing in the flesh. Muchos de nosotros pensamos que tenemos más habilidad personal, propia humana, de lo que Dios tiene ungimiento para nosotros. Y ahí me paro y le pongo la exclamación al punto de empezar en el espíritu y terminar en la carne. But God will use everyone who will forsake their own ability. I don't care what you bring to the table. I want you to go to college. But don't you think that college is going to give you the anointing. There are some things that are earned only on your knees. There's some things that you got to pay a price that has nothing to do with the tuition or the degree or all the MDs and BMs and BSs you got all in front of you. That's Bachelor of Science, by the way. For all you evil people who thought I was being bad, you're being bad. Unto the pure, all things are pure. You knuckleheads. Live stream. Crucify the bishop. My children are so embarrassed. They're all nodding their heads. Well, you think I'm not anointed because I said that? Así que Dios usa los que abandonan sus propias habilidades. No me importa que hayas ido a la universidad. Ve a la universidad, estudia todo lo que quieras. Pero no pienses que un diploma te va a otorgar a ti el ungimiento de Dios. O que alguna cosa que tú tengas un talento es lo que te va a dar a ti el favor de Dios. Edúcate en todo, pero acuérdate, el precio se paga en este altar por la unción de Dios, por el poder de Dios, por todo aquello que tiene que ver con tu jornada, a tu identidad. Tu título universitario no tiene nada que ver con tu llamado de Dios. Eso es algo que ocurre en la presencia de Dios. Y sepáralos, porque no son lo mismo. And so Samaria came under siege. Samaria cayó bajo estado de sitio. The king of Syria made it so. El rey de Siria así lo quiso. One woman, a mother, sacrificed her own child
to feed herself and her friends. Another mother promised she would do the same with her child the next day. That's how bad it was. Una madre sacrificó a su hijo y se lo comieron un día, ella y sus compañeros. Otra madre prometiendo que el próximo día ella daría a su hijo para que se lo comieran. The second mother hid her child. All of this came before the king. I'm giving you a picture of how deplorable circumstances have become in this crazy world that we live in a comparison, in an analogy, in typology, if you'll allow me to be a little hermeneutical and slightly homiletical. Te doy una imagen, un tipo, una tipología, una comparación del desorden que existe en este mundo en el que vivimos ahora en comparar a aquello. It doesn't get more helpless than that a mother has got to go against her very instincts as a mother and eat her own child. It doesn't get worse. I don't know how worse it could get. No se pone peor que una madre viole todos sus instintos maternales y que se coma su propia criatura. But that's our world, waiting for somebody to connect with their identity and their destiny so they can make a difference. Pero ese es nuestro mundo, esperando a que alguien se conecte con su destino, con su identidad. Stand with me. And out of the most unlikely place comes deliverance. Y del lugar menos esperado vino la liberación de aquella ciudad. Now the prophet prophesied it. The Lord at the gate refused to believe it. But when God makes a promise, He doesn't lie. He keeps it. De un lugar inesperado, no lo habían considerado, vino la liberación. El profeta lo profetizó. But 4 leprous men, citizens of no country, no man's land, they were lepers. They were to be left outside the city, outcasts. 4 men, 4 hombres llenos de lepra, leprosos, ciudadanos de ningún lugar, de ninguna ciudad, de ninguna nación, desechados por su lepra. No podían vivir dentro de la ciudad, tenían que vivir afuera. And they sat there between an army that had the city in a siege and a city dying of starvation. And one of them looks and they reason among themselves and they say, why sit we here till we die? I refuse to die with the identity of a leper. I refuse to die useless. If 4 lepers could do it, what about us? Y ahí dijeron y declararon el uno entre el otro, ¿por qué nos sentamos aquí hasta morir? ¿Por qué nos quedamos aquí a morir? And they began to walk. They said, if we go in the city, we're going to die of starvation. Let's just walk to the enemy camp, see what happens. And God magnified their steps until 4 raggedy old men, who knows if they even had the limbs all together. And God made them sound like a mighty army.
See, they chose not to die with the identity that everybody else gave them, that their world gave them. I won't die with this identity. I will die trying, reaching for another. Y los cuatro se encaminaron y Dios tomó sus pasos y los animó, los magnificó hasta que sonaron como un poderoso ejército. Ellos se rehusaron a morir con la identidad que el mundo y su enfermedad les había dado. Y se encaminaron hacia otra. You know the story. You know the story. And now, the altar is yours. Whether you are living with failures, a mentality from Egypt, a toxic situation, it's time for you to embrace the journey to your identity. Isaiah finally said, I will go. Upward, inward, and he went. You got this. You got to do some of this. And I promise you, you won't be able to help it but to go. Ahora es tu turno. Ahora es tu oportunidad para manejar la mentalidad con la que luchas tus fracasos o aquellas cosas tóxicas de tu vida. Es tiempo de encaminarte. Ya se te ha ofrecido hacia arriba el panorama, su gloria está aquí. Ahora te toca un poco de esto, o mucho, depende. Y finalmente irás en el poder de Dios a tu destino. Altar is yours. The altar is yours. El altar es tuyo.